Malaquías. from Malachi. Hermanos, ya estamos casi terminando Malaquías. I promise that we're almost done with the book of Malachi. Amén. Amen. Empecé ahora en Sacramento este estudio sobre Malaquías. Now we're doing this study about the book of Malachi in Sacramento. Capítulo 3, versículo 13. Chapter 3, verse 13. Y hoy queremos hablar acerca de servir o no servir a Dios. We're going to talk about serving or not serving to God. Malaquías el capítulo 3, 13 declara estas palabras. Chapter 13 and verse 13 we declare, Duras han sido las palabras de ustedes contra mí, ha dicho el Señor. Pero dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? your words have been hard against me, says the Lord. But you say, how have we spoken against you? Han dicho, está de más servir a Dios. ¿Qué provecho sacamos de guardar su ley y de andar tristes delante del Señor de los ejércitos? You have said, it is vain to serve God. What is the profit of our keeping his charge or of walking as in mourning before the Lord of hosts? Ahora, nosotros consideramos que son felices los arrogantes y los que hacen impiedad son prosperados. Y que a pesar de que ponen a Dios a prueba, escapan sin castigo. And now we call the arrogant blessed. Evildoers not only prosper, but they put God to the test and they escape. Versículo 16. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito un libro como recordatorio delante de él para los que temen al Señor y para los que toman en cuenta su nombre. On verse 16, then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them. And a book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed his name. En el día que yo he preparado, ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos serán para mí un especial tesoro. Seré compasivo con ellos como es compasivo el hombre con su hijo que le sirve. They shall be mine, says the Lord of hosts, in the day when I wake up, my treasured possession, and I will spare them as a man spares his son who serves him. Entonces se volverán y podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Then, once more, you shall see the distinction between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve him. Señor, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Y clamamos, habla nuestros corazones. And we claim, please open our hearts. Enséñanos Please teach us tus caminos, your ways, tus principios. your principles. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen. Hermanos, una vez más, Church, once again, el libro de Malaquías the book of Malachi, es un libro donde el pueblo de Dios it's a book where the people of God está delante de Dios is in front of God, presentando sus quejas presenting their complaints, y el Señor les responde and the Lord responds to them, y habla con ellos and he talks to them, y les muestra lo que ellos están haciendo de correcto and he shows them those things that they're doing correctly y lo que están y los errores que están cometiendo. and those things that are doing wrong. Y ellos solamente cometían errores. And all they did was make mistakes. Pero en sus palabras, But in their own words, en su manera de vivir, in their way of life, ellos pensaban que no cometían ningún error. they thought they were not making any single mistake. Desde el capítulo 1, From chapter 1, ellos decían, Señor, they were saying, tú Lord, te has olvidado de nosotros. you have forgotten about us. Y Dios entonces les habla, ¿cómo que yo he olvidado de ustedes? And then God asked them, hey, how have I forgotten about you? Hasta hoy,
till this day. Yo he proveído para ustedes. I have provided you. Yo he cuidado de ustedes. I've taken care of you. Yo les he protegido del mal. I have protected you from all evil. Pero ustedes también cuando llegan a mi altar, But then you come to my altar, piensan que están me adorando con su corazón y con su alma, you think that you're worshiping me with your heart and your soul, pero no lo hacen de todo el corazón. but you're not doing it with a full heart. Y siguen hablando un con el otro. And you keep talking amongst yourselves. Dios, God, Él no acepta nuestra adoración, He's not accepting our worship. no responde a nuestras oraciones. He's not responding to our prayers. Y el Señor les contesta. And the Lord responds. La clase de ofrenda que me ofrendan The type of offering that you're offering me, es algo detestable. it's something that despicable. Mira cómo hacen las cosas. Look at how you do things. Entonces es tiempo de vivir de una manera distinta. So now it's time for you to live in a different manner. Es una manera de arrepentirse, In a manner that you are volver a repentant. los principios Go back to those y principles hacer las cosas de una manera correcta. and do things the right way. Después el Señor habla una otra vez. Then the Lord speaks again. Todo lo que hacen, All the things that you're todos doing, los errores que cometen, all the mistakes that you're making, es porque el liderazgo, it's because your los leadership, sacerdotes, all the priests, los líderes, all the leaders, se han alejado de la palabra de Dios they have gotten away from the Word of God. y están enseñando las cosas a su propia manera. And they're teaching things their own way. Entonces, So el pueblo comete errores, you, the people, are making mistakes, pecados, sins. hay divorcios entre vosotros, There's divorce now. hay peleas entre los hermanos You guys are fighting each other. y los líderes dicen que no hay problema ninguno. And your leadership is saying that there's nothing going on. Y el Señor declara, And the Lord declares, yo he rechazado a los líderes I have rejected your leaders porque ellos enseñan de una manera incorrecta. because they're teaching in a wrong way. El pueblo aprende de una manera incorrecta The people has to learn in a proper y way. vive de una manera incorrecta. And they're living in a non-proper way. Entonces el Señor sigue escuchando primeramente al pueblo. So the Lord keeps listening to the people. El pueblo empieza a decir, Señor, Then the people start saying, Lord, nuestros enemigos prosperan. our enemies are prospering. Y el Señor declara, ¿por qué ustedes están mirando a sus enemigos? And the Lord declares, why are you looking at your enemies? El Señor empieza a hablar con el pueblo Then he starts talking to his para people que ellos puedan entender for they to understand. por qué ellos están pensando de esta manera. Why are they thinking in this manner? Cuando llegamos a este capítulo que leemos, When we get to chapter 3, the one that we just read, el Señor una vez más the Lord, once again, llega al pueblo goes to the people y declara, and he declares, yo soy vuestro Padre, I am your Father. yo soy vuestro Señor, I am your Lord. pero las palabras con la cual hablan hacia mí But the way that you're speaking to me, son palabras muy duras. your words are harsh. Sus palabras son muy pesadas para conmigo, dice el Señor. You have some heavy words towards me, the Lord says. Y el pueblo, pero Señor, ¿qué hablamos de ti? And the people are surprised. They're asking, why are we talking about you? No hablamos nada de ti, Señor. We're not saying anything about you, Lord. Y el Señor les responde, Then the Lord responds to them. cuando ustedes miran a las personas malas, When you look at the wicked ones, cuando ustedes miran a estas personas gananciosas, when you get to look at these people, los arrogantes, the arrogant ones, cuando miran las personas que son malas y están prosperando, when you're looking at those evil people and they're prospering, y ustedes declaran estas palabras, and you're declaring these words, es vano servir a Dios. it is vain to serve God. Estoy aquí, I am here. todas las mañanas despierto, Every morning I wake up, yo tengo mi devocional, I have my devotional, leo mi palabra, I read the word, escucho unas alabanzas, I listen to worship, lloro delante de Dios, I cry in front of God, presento mis I'm situaciones, presenting all oro situations, con mi familia. I pray with my family. Hay días que el calor es demasiado. There's days that heat is just too Quisiera much. estar en la playa I would love to o be in en the el beach río, or in the river, pero voy a la iglesia but I go to church. porque soy fiel a Dios. I am being loyal to God. Hay días que está frío, está lloviendo,
there's other days that it's cold and it's raining, y tengo que agarrar el autobús para ir a la iglesia. and I gotta go and grab a bus to go to Y church. llego a la iglesia, And I get to church, canto a Dios I worship y las God, cosas siguen de la misma manera. and things keep going the same way. ¿Cuál es de qué es bueno servir a Dios? Why is it good to serve God? ¿Qué estoy ganando en servir a Dios? What do I get from Soy serving God? fiel en mis diezmos. I'm loyal with my offering. El pastor, no yo, el pastor The pastor, not him. The pastor declaró que si entregara mis diezmos iba a multiplicar 150 veces más. declared that all my offerings will multiply Y hasta 150 ahora, times more. nada. And until now, there's nothing. ¿De qué manera me sirve seguir siendo fiel a Dios? Why does it matter if I keep being loyal to God? Ser una persona que sirve en la If I'm iglesia a person that serves the o church vive de una manera que es para la gloria de Dios. or lives in a way that it's to Si glorify cuando God. yo miro la política de mi país, If when I get to see the politics of my country, si cuando yo veo la situación de mi nación, when I get to see my nation's las situation, personas malas prosperan, all the evil are prospering. los criminales están siempre ahí con los mejores carros. All the criminals have the best cars. Señor, Lord, tú no te importas con nosotros. do you not care about me, about us? Ellos sí prosperan y son bendecidos. They're the ones that are prospering and they're blessed. Yo estoy siendo fiel en mi matrimonio día tras día, I am being loyal in my marriage, day after luchando, day, peleando para mantener mi familia. fighting and struggling to keep my family. Pero yo veo alrededor de mí But I see around me estas otras personas que no tienen fidelidad en sus vidas, all these other people that are not loyal to their siempre family, viviendo felices. living happily. El Señor declara, ustedes han sido malo para conmigo. And the Lord declares, you have been evil against me. Cuando declaran estas palabras, When you are declaring these words, Dios, God, tú no te importas con nosotros. do you not care about us? La injusticia que pasa en todo el mundo, All the injustice that's going on around the world, tú estás apoyando lo que está pasando. you're supporting those things. Tú no te levantas como dice la Biblia, levántate Dios You're not racing just like the Bible says. Get up, God. Race y yourself. destruye a nuestros enemigos. And destroy all of our enemies. Pelea nuestras batallas. Fight our battles. Tú no estás haciendo nada, Dios. You're not doing anything, God. Este era el pueblo de Dios en el libro de Malaquías. And that was the people of God in the book of Malachi. ¿Ok? All right? El pueblo de la Biblia, The people in the Bible. no el pueblo en Rockland, Not our people in Rockland. no el pueblo en Destino, gloria a Dios. Not our Destino people. No hay ganancia ninguna en mantener fidelidad para con Dios, fidelidad para con el Señor. There is no prosperity with maintaining our loyalty to God. Hermanos, el pueblo de Dios estaba tan ciego, Church, the people of God were so blinded. la visión de ellos estaba tan retorsionada They had such a twisted vision. que ellos miraban a este mundo They got to look at the world con sus ojos carnales, with their flesh, with their eyes. pero no entendían que Dios sigue en el control de todas las cosas. But they were not understanding that God is in control of all things. La primera razón The first reason, es porque el pueblo estaba lejos de Dios. it's because the people were far away from Y God. hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, Church, when we get away from God, no tenemos una visión celestial de las cosas, we do not have a heavenly vision of no things. tenemos una visión correcta de las cosas, We do not have a proper vision of tenemos things. una visión humana de la realidad We have a human vision of reality. y no entendemos And we do not lo understand que Dios está obrando God's work y cuando Él está obrando. and when He is working. Empezamos a decir que los demás, We start saying that everybody else, ellos están correctos. they're good. Y el caminar con Dios And the walking with no God, vale de nada. it doesn't work. Hermanos, el deseo de las personas Church, people's wishes es decir que Dios, is to say that God, cuando toda la injusticia está pasando, with all the injustices going on, levántate, race, escucha nuestro clamor, listen to our obra claim, algo en nuestro favor. do some work in our favor. Hermanos, la Biblia dice Church, the Bible says en el libro de Malaquías, in the book of Malachi, el capítulo 4, chapter 4, versículo 1, verse 1, porque el día del Señor vendrá
Because the day of the Lord will El come. día del Señor vendrá. The day of the Lord will come. Dice la Biblia, The Bible says, ardiente como horno. burning like an oven. Porque like a Dios furnace. viene Because God para comes hacer justicia to do justice para tu pueblo. for his people. Él se levantará He will raise en contra de los soberbios, against all arrogant, los injustos all the unjust, y los malos. and all the wicked. En el día del Señor. On the day of the En Lord. el día del Señor. That day of the Lord. Hermanos, cuando leemos la palabra del Señor, When we read the word of Salmo God 73, on Psalm 73, vemos a este hombre de Dios que ahí estaba, we see this man, godly man pasando por problemas, just going through struggle, preguntando las mismas preguntas. asking the same question. Señor, God, ¿por qué eso está pasando en mi país? why are these things happening in my ¿Por qué country? mi país ha sido tan humillado? Why is my country being ¿Por qué hay humiliated? justicia en mi país? Why is there ¿Por qué hay injustice? corrupción en mi Why is país? there corruption? Y yo soy un hombre del altar de Dios. And I'm a godly man, Sigo sufriendo. and I keep suffering. Estoy pagando las deudas en múltiples veces. I'm paying many debts multiple times. ¿Qué está pasando, What is Dios? going on, God? Y el Señor declara, And the Lord declares, un día one day, el Señor se levantará. the Lord will El raise. Señor se levantará. The Lord will El raise. Dios de la justicia The God of se justice levantará. will raise. Ahora mira esto, hermanos. Now check this out. Si Dios se levanta If God raises, en el momento que hay injusticia, in the moment that there's injustice, imaginas tú lo que pasaría. you get to imagine what happens. Cuando un asesino se levanta y mata a alguien When a killer goes and kills someone, y el Señor se levanta para hacer justicia en aquel momento. and the Lord raises himself to do justice that Cuando moment. un corrupto When there's corrupt hace person algo malo does something y el wrong, Señor se levanta en aquel momento para corregir o traer justicia a esta and the persona. Lord raises himself to do justice Eso on es these lo que people. queremos. That's what we want. Que el Señor haga algo cuando algo pasa. That the Lord does something when something happens. Imaginas tú You get to imagine si Dios tiene que se levantar if God has to raise himself para cuando un hermano for whenever a odia a churchgoer, su propio hermano. when someone hates another person, Cuando una persona when one person habla una mentira says a lie para con el otro. against another person. Imagina si Dios tiene que se levantar en aquel momento para hacer justicia para con nosotros. You imagine if God raises himself to do justice right there. La Biblia dice en Mateo el capítulo 5 The Bible says in Matthew chapter 5, que aquel que odia a su propio hermano the one that hates another person es un asesino. is a killer. Imaginas tú Can you imagine cuando clamamos a Dios when we claim to que Él God haga justicia en el momento que algo malo pasa? for him to do justice whenever something bad happens? ¿Cuántos estarían muertos How many of us will be dead por causa de la justicia de Dios? through the justice of God? ¿Cuántos estarían, no en destino, pero en otra iglesia, How many of you will be not here in Destino, but in our church, vivos, alive, si Dios hiciera justicia en el momento if God were to do justice that one que moment algo injusto pasara? where something unjust happens? El Señor declara, el pueblo declaraba, Señor, The Lord declares, todo malo que está pasando the people declares, es Lord, porque tú no te importas con nosotros. all those bad things that are happening is because you do not care about us. Pero hermanos, Dios tiene But church, God un has día preparado one day that is ready para todas estas cosas. for all those things. Pero la primera cosa que necesitamos entender But the first and foremost that we need to understand es que tú y yo is that you and I, necesitamos alinear nuestra visión we need to align our vision con la visión de Dios with God's vision acerca de las cosas. about all things. Si hay injusticia, If there is justice, si hay errores, injusticia. there is injustice, and Si there's hay mistakes. injusticias, hay errores. If there's all those things, Si hay pecados en el mundo. there is sin in the world. Y Dios sabe de todas estas cosas. And God knows that those Pero things are Él here. es But He is el justo juez. the just judge. Nosotros necesitamos alinear nuestra visión We need to align our vision con la visión de Dios. with God's vision. Ahora, Now, en el versículo 15 declara on verse 15, He declares que nadie va a escapar el castigo de Dios.
no one will get away from God's punishment. En el versículo 16, In verse 16, él declara que los que temían al he Señor, declares that those that are fearful to God, los que temen a Dios, those that fear the Lord, los justos, the just, los hombres, las mujeres de Dios, the men and women of God, son personas que aman a Dios. are people that love God, Son personas que confían en el Señor. are people that trust in the Lord, Personas que temen al Señor. people that are fearful of God. Ahora mira lo que dice la palabra Now en check el what the versículo word says 16. on verse 16. Entonces los que temían al Señor Therefore, all those that had God, hablaron cada uno con su compañero they were speaking to one another, y el Señor prestó atención y escuchó. and the Lord paid attention and he heard. Y fue escrito un libro como recordatorio delante de él And there was a book that was written in remembrance of him para los que temen al Señor for those that are fearful of God y para los que toman en cuenta su nombre. and those that take his name in consideration. Hermanos, ahora Church, now el Señor empieza a hablar a los justos he starts speaking to those y that are habla just. acerca de los justos. And he's talking about those that are just. La primera cosa, The first thing, que los justos that those are just hablan uno con el otro are speaking to one another acerca de qué. about what? Mira lo que está pasando con la política. Look at all those things that are happening with Mira lo que politics. está pasando con la corrupción. Look what is going on with corruption. Mira lo que está pasando con mi vecino, mi vecina. Look what my neighbors are doing. No, No, los justos, those that are just, cuando se reunían, when they gathered together, uno estaba pasando por problemas one was going through so many y issues. estaba mirando las cosas de una manera negativa, He was looking at things in a negative fashion. pero esta persona justa But this person that was just animaba el otro. was cheering that one other Hermano. person. Hey, brother, No desconfíe de Dios. do not lose your trust Él in God. sigue siendo fiel. He's still Él loyal. sigue siendo justo. He's still just. Él es un Dios bueno. That is a good God. Aunque hoy las cosas no se parecen a su favor. No, those things are Él not going está on. en el trono. Who's in the Vamos throne? a orar juntos. Let's pray together. Animaban uno al Let's be otro. joyful Y again. traían ánimo al corazón del otro. Let's have a cheerful heart. No se levantaban para poner el otro abajo They were not racing to o put la someone down situación abajo, or the situation down. pero traían ánimo al corazón But they del were bringing, otro. they were bringing joy Cuando to the se other person's heart. reunían en el nombre de Jesús, When they gather in the name of es Jesus, para decir que it's Dios to say that God tiene todo el poder, has all the power, tiene todo el control, has all the control. aunque estamos pasando por enfermedades, Even if we're going through aunque sickness, estamos pasando por luchas, even if we're struggling, Dios puede cambiar las God can situaciones. change all Y situations. animaban uno el And they were otro. cheering and joy for one another. Porque tenían una perspectiva divina de la situación. They had a divine perspective over all those Tenían una situations. mirada celestial de las cosas. They had a heavenly vision of all things. Entendían las cosas They understood those things bajo la perspectiva de Dios. under God's perspective Porque temen al Señor. because they are fearful of God. Hermanos, los que temen a Dios Church, those that are fearful of God, cuidan de sus lenguas. take care of their tongues. Gloria a Dios. Oh, glory to God. Hablan con amor, They speak with love. hablan con ánimo, They speak joyfully. palabras de vida. Words of life. Los que temen a Dios Those that are fearful to God buscan santidad, seek holiness. caminan en They santidad. walk in holiness. Y esto significa que la mirada, And that only means that las vision, palabras the words, sean palabras de vida, are words of life. de vida. Of life. Porque es fácil decir que el injusto es corrupto y asesino, Because it is easy to say he's unfair, he's corrupt, he's a killer. pero es difícil muchas veces But sometimes it's very hard to say. traer una palabra de vida al corazón del otro, Or to bring a word of life to another person. animar al otro.
to cheer another, levantar al otro, to lift another person, estar disponible to be available para orar por el otro en esta situación to pray mala. another person over their situation that's going on. Los que temen a Dios Those that are fearful of God, confíen en el Señor, trust in the Lord. recuerdan el poder de Dios, They get to remember the power of las God, obras de Dios, the work of God, las cosas buenas que Dios ha hecho en el pasado, all those good things that las God has cosas done, que Dios hace hoy, the things that God is doing. y que Él siempre seguirá obrando en And that nuestras vidas. He will always keep working in our Los lives. que temen a Dios Those that are fearful of God, se alejan del pecado they get away from sin y buscan caminar junto a Dios. and they seek to walk with God. Hermanos, cuando tenemos una visión celestial de las cosas, Church, when we have a heavenly vision about things, vamos a hacer lo que Pablo declara en su palabra. we're going to do what Paul declares in his word. Pensad en las cosas que están en el alto. Think on all those things that are high above, Las cosas que están en el alto. those things that are high above. Porque nuestra visión es muy carnal y muy de esta tierra. We get to see things with our flesh. We have a human vision. Queremos las cosas de este We mundo. want the things of this world. Queremos vivir en este We mundo, want to live in this para world, este mundo, for this world. y nos olvidamos que no somos de este mundo. And we forget that we're not from Nuestra tierra es en el cielo, Our es land is con in the Dios heavens, with y God. para la eternidad. And for all eternity, Esto no significa this does not mean que no tenemos que trabajar, that we do not have to que no work, hay deudas para pagar, that we have no que debt no hay to la pay, renta para pagar. that we don't have any rent to pay. Hermanos, tenemos muchas cosas. Church, we have many things, También deseamos muchas and we cosas. also wish for many things. Pero la pregunta es, But the real question is, ¿cómo podemos tener una visión celestial de las cosas? how can I have a heavenly vision of all things? La semana pasada, Last week, creo que fue la semana pasada, I think it was last week, estaba hablando acerca de las cosas I was talking about que yo those things. extrañaba de mi país. I was talking about those things that I wish I was missing about my Yo my creo que country. nosotros todos pasamos por estas situaciones. I think we all go through those situations. Pero esta semana But this week, yo me puse a pensar I started thinking cómo sería diferente mi vida in how my life would be si different yo hubiera caminado en los planes que yo tendría para mi vida. and if I would have walked in those plans that I had for my life. Y las cosas eran buenas. And things were good. Y solo estaba pensando. I was just thinking. Pero también me puso a pensar Dios But I was also thinking, God, en todo lo que Dios ha hecho en mi vida, and all those things that God has done in my life, viviendo en la voluntad de Dios. living in the will of God. Y al final yo decía, Señor, And at the end, I said, Lord, no deja que la ingratitud entre en mi corazón. do not let my heart become ungrateful. Enséñame a ser lleno de gratitud. Teach me to be full of gratitude. Y empecé a decir, Señor, gracias por esto. And I started thanking God for these Gracias things. por esto. Thank you for this. Gracias por And esto. thank you for all these things. Y hermanos, yo sé que es un ejercicio diario. In church, I know that it's a daily Pero exercise. para que nosotros podamos tener una visión celestial de las cosas, But for us to have a heavenly vision about these things, empieza a recordar you gotta think las cosas que Dios ha hecho en tu vida, and remember all the las things that cosas God que Él está haciendo en tu vida, doing and y has done. confía que Él va a obrar cosas grandes en tu corazón. trust and believe that He will do all His miracle work in your heart Esta mañana, this morning. y pido permiso, hermana Armida, And I like to ask for forgiveness real quick. permission, Permission, excuse me, Sister Armida. to the sister. Nuestra hermana esos últimos días ha sufrido mucho. And our sister has been going through so many things lately. Su cuerpo, Her body, las cirugía que tiene que pasar en algunos meses. she's got a surgery coming up in a couple months. Y desafortunadamente, And unfortunately, ella tuvo muchas caídas una caída. Yeah, and she had a fall. y sufrió mucho con su pierna. And she suffered a lot with her leg. Pero esta mañana estaba compartiendo ese testimonio But this morning she was sharing her testimony de que se cayó muy feo, that she had a very rough fall, pero de una manera muy especial. but in a very special way. Ella dijo, yo sabía que hubiera quebrado un hueso, I said, and Partido un hueso. she said that I have broken a bone. pero miró y gracias a Dios nada
había pasado. She got checked in, and thanks to God, nothing happened. Esto no sacó el dolor, This didn't take the pain away. no sacó las cosas que aún sigue batallando, It didn't take all the struggles that are still on her. pero un detalle muy específico Such a specific detail le llenó de gratitud, filled her heart with gratitude porque algo peor because something worse no hubiera pasado. did not happen and will not No happen. hubiera pasado. Did not happen. Hermano, ¿cuántos de nosotros Church, how many of us podemos mirar en un momento malo we can see in a very tough moment y decir, hasta aquí Dios me ha protegido and say, until here, de God has algo protected me peor, of de something algo worse, peor? of something worse? Porque muchas veces Because too many times queremos el milagro completo. we want the whole miracle. Señor, cuando estaba cayendo, Lord, when I was un falling, ángel voló, me agarró, me llevó al cielo, me trajo de regreso. an angel grabbed me, brought me to heaven, and brought me back. Pero antes me llevó in and out, But then, before that, he took me to In and Out me alimentó. and fed me. O unas pupusas allí Or de some su pupusas país. there in their country of origin. ¿Será que podemos mirar en nuestras vidas Can we look inside of our lives? las cosas que Dios ha obrado hasta hoy en nuestro corazón? That miracle, those miracles that God has worked in our lives already. Recuerda al Remember. Señor. Remember your Lord. Teme al Señor. Be fearful of God. Usa tu boca Use your mouth para animar a los demás. to bring cheer to others. Para animar a los demás. To bring cheer to others. Hermanos, el mundo todo está bajo el poder del pecado. Church, the world is overtaken by the power of sin. El Dios de este siglo y de este universo The God of this, se llama Satanás. the one God that's ruling over the century, this year, it's called Satan. Pero aquel que pertenece a Dios But those that belong to God vive en el reino de Dios, live in the kingdom of God, bajo los principios de Dios, under those en godly principles, confianza en el Señor. giving their trust to God. El versículo 16, Verse 16, Él nos enseña algunos principios muy grandes. he's teaching us a couple of principles that are huge. Que el Señor, Él está prestando atención a nuestras palabras. The Lord is paying attention to our words, Dice que Él pone atención a nuestras palabras. paying attention to our words. Él nos escucha. He's listening to us. Y Dios tiene un libro. And God has a book. Y en este libro, And in that book, Él escribe y recuerda todas tus obras. he's writing and remembering all your work. Hermanos, todo lo que hablas tú, Church, all the things that you say, todas las palabras de tu boca, all the words that come out of your mouth, Dios toma nota. God is paying attention. He's taking notes. Gloria a Dios. Oh, glory to God. Ok, Señor. All right. Señor, Lord, espero que ayer por la mañana no me hubieras I escuchado. really hope you did not hear me yesterday morning. Señor, aquella no fue una oración, entonces no escucha. You know that was not a prayer, Lord. I Fue una know. conversación con alguien. It was just a conversation with someone. La Biblia dice que Dios escucha nuestras palabras The Bible says that God hears our words. y toma nota. He's taking note. Y toma nota. He's taking notes. Dice que Dios It says that God liberará a su pueblo will free his people, y Él hará distinción and he will be making some distinctions. a los que son justos Those that are fair y los que son and injustos. those that are unfair. Dios recompensará a su pueblo God will reward his people, y Él va a traer justicia and he will bring a justice los que no pertenecen a Él. to those that do not belong to him. Dice la palabra, Says the word el versículo in 16, verse 16. en medio del versículo, y fue escrito un libro como recordatorio delante de Él, It says in the middle of the verse, there will be a book in remembrance of all these things. para los que temen al Señor For those that are fearful of y para God, los que toman en cuenta su nombre. and those that take their name into consideration. Dice 7. On verse 17. En el día que yo preparo, ha dicho el Señor de los ejércitos,
in the day when I wake up, my treasured possessions, says the Lord of hosts, Ellos serán para mí un especial tesoro. they shall be mine. Está hablando acerca del pueblo de Dios, He's talking about his de people, los justos, of those that are de fair, los que animan uno al otro, those that are de los que cheerful one tienen another, palabras de vida, those who have words of life, de aquellos que dan palabras de victoria al Those that- hermano que está abajo, those that proclaim those victory words to Caído, those friends that sufriendo, are suffering, los que levantan uno al otro. those that raise one another. Dios y declara, yo seré compasivo con ellos. And he declares, I will spare them. ¿Cómo es compasivo el hombre con su hijo que le sirve? As a man spares his son who serves him. Entonces, versículo 18, Therefore, in 18, se volverán y podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador, then once more you shall see the distinction between the righteous and the wicked, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve. between one who serves God and one who does not serve him. El Señor vendrá. The Lord will come. El día del Señor vendrá. The day of the Lord will come. Y Él va a mostrar su juicio. He's going to show his judgment. Él va a traer juicio a los injustos, He's going to bring trial to those that are unfair, a los pecadores. to those that are wicked, Pero aquellos que son justos, but those that are fair, pero aquellos que son hijos de Dios, those that are children of God, siervos de Dios, servants of God, la Biblia dice the Bible says que Él los recompensará. that he will reward them. Él los recompensará. He will reward those. Él los llenará He will fill them up con su paz, with his peace, con su gozo. with his joy. Estarán en la presencia de Dios They will be in the presence of God, y caminarán con el Señor. and they will walk with the Lord. Unos estaban llenos de ingratitud Some were full of ungratefulness porque estaban lejos de Dios. because they were far from God. Y ahora aquellos que caminaban con el Señor, And now those that were walking with God, ellos no vivían pensando así. they were not living in that fashion and thinking these things. Dios va a hacer justicia. God will do Él justice. va a destruir mis enemigos. He'll come and kill all my enemies. Dios va a obrar algo poderoso en contra de estas Do personas. some powerful work against those people. No, hermanos. No, church. Los que sirven a Dios Those that serve God solo piensan en Dios. only think of God. Caminan con Dios. They're only walking with God. Aman a They only love Dios. God. Entonces la mirada So their vision es una mirada celestial. was a heavenly vision. El corazón de aquellos que aman a Dios The heart of those es that un love God corazón lleno de amor. is a heart full of love. Aquellos que temen a Dios Those that are fearful of God, anhelan estar con el Señor they're hoping and wishing to be with y no God. viven mirando a la injusticia, And they don't get to see no all the viven unjust mirando affairs. al pecado, They're not looking at sin. no viven mirando a los They errores, don't live looking at mistakes. pero viven con una mirada They- puesta en Él, They have their en vision el placed Dios on Him, que reina, on that God that en is el King, Dios que es santo. on that God that is Tiene un holy. corazón lleno de gratitud. It's a heart full Tiene of una gratitude, vida que glorifica a Dios. a life that glorifies Tienen God. palabras. It has all those things clear. Palabras que glorifican a Dios. Those words are glorifying God. Son llenos de pasión They're full of passion por la presencia de Dios. for the presence of God. Aunque vivimos en un mundo de injusticia, Even though we live in an unfair world, ellos viven de una manera justa. they live in a fair way. Cuando tienen la oportunidad de cometer un error, una injusticia, una corrupción, When they get a chance to be corrupt, to do something unfair against someone, no lo hacen they don't do so porque temen a Dios. because they are fearful of God. Cuando tienen la oportunidad de ser prosperados de una manera injusta, When they get the chance to be in prosperity in an unfair fashion, no lo hacen they don't do so porque temen a Dios, because they are fearful of God confían en el Señor and they do trust God y miran las cosas celestiales.
and they celestiales. get to see and have a vision that's heavenly. Hermanos, que el Señor pueda sanar nuestras vidas, Let's let God heal our lives para que podamos tener una visión celestial de las cosas, so we can have a heavenly vision about things. para que podamos mirar las cosas a nuestro alrededor So we get to see the things that are around us y no ser tocado por ellas, and not be touched by them, pero pensar en las cosas del alto, but think of those things, las cosas que vienen de Dios, those things that come las from God, cosas que están en Dios, those things that are on las God, cosas que pertenecen a those Dios. things that belong to God. En Efesios el capítulo 1, In Ephesians chapter la 1, Biblia declara the Bible que declares tú y yo that you and I hemos recibido todas las bendiciones espirituales have received all the blessings that come from God en las regiones celestiales. in all the heavenly regions. Estamos en Cristo. We are in Christ. Fuimos escogidos por Dios, We were chosen by God, amados por Dios, loved by God, perdonados por Dios, Forgiven by God. justificados por la sangre de Cristo, justified by the blood of God, llenados con el Espíritu full Santo. of the Holy Spirit. Somos hijos de Dios. We are children of God. Camina como hijo de Dios. Walk like a child of God. Ama como hijo de Dios. Love like a child of God. Ponga su mirada en las cosas celestiales. Place your vision in those things that are heavenly. Cristo reina. Christ is King. Él tiene el control. He's got the control. Nunca ha perdido el control. He's never lost the control. Pero un día, But one day, todos nosotros all of us vamos a estar delante de Él will be in front of Him para que podamos ser juzgados por Él to be judged by Him o para que seamos invitados or to be invited a entrar y participar to enter and partake de la mesa de Dios. of God's table. Cierra tus ojos, por favor. Please close your eyes. Y yo quiero orar contigo esta I would mañana. like to pray with you this morning. Es fácil decir acerca de la injusticia. It is easy to talk about all the things that are unfair. Es fácil hablar acerca de las cosas que no están correctas. It's easy to talk about those things that are not right. Pero necesitamos entender But we do need to understand cómo es how it is vivir de una manera justa, to live in a fair manner, bajo la guianza de Dios. under God's guidance, Hablar To de speak. las cosas to speak and talk about those things a nuestro alrededor that are around us con palabras de vida, with words of life, con palabras de ánimo, with words of cheer, con palabras de restauración. with words that restore. Es fácil poner otras personas abajo con nuestras It's palabras. easy to put down other people with our words, Pero cuando estamos cerca de Dios but when we are close to God y miramos cuán pecadores no somos, and we get to see how true sin cuando we are, miramos la santidad de Dios, when we see God's holiness, vemos que somos desesperadamente necesitados we see that we desperately need más de Él more of God, y que solo por la misericordia de Dios and only through God's mercy es que estamos aquí hoy. is that we are here today. Estamos aquí hoy de pies We are here standing por las misericordias del for Señor. all the mercy that God has for us. Cuando nos acercamos más a Él, When we get closer to Him, reconocemos we recognize la basura en nuestras vidas those things that are garbage in our life, y nos entregamos más a Dios and we have to present ourselves to y God, dejamos que Él nos limpie, and we let Him que cleanse Él us, nos cambie Him to change us, y que podamos tener una visión celestial de for las us to have that heavenly vision with Him. cosas. Señor, Lord, gracias por tu palabra. thank you for your word. Señor, en esta mañana, Lord, this morning, abre nuestros ojos, please open our eyes. muéstranos Show us lo que está pasando en nuestro corazón y en nuestra mente. the things that are happening in our heart and in our mind. Enséñanos Please teach us lo que es correcto, what right is,
para que podamos caminar según a tu voluntad. so we can walk with your will. Señor, queremos aprender de ti. Lord, we want to learn from you. Queremos, Señor, vivir contigo. Lord, we want to live with you. Queremos estar cerca de ti. We want to be close to you. Queremos ser cambiados por el Espíritu Santo, We want to be changed before the Holy Spirit. para que cuando podamos mirar las cosas, So when we get to see things, para cuando podamos hablar acerca de las cosas, so when we get to speak about things, que nuestras palabras may our words sean palabras de be vida. words of life. Porque la Biblia dice Because the Bible says que la boca habla that the mouth speaks de las cosas que el corazón está lleno. of those things that are living in our heart. Las cosas del cual el corazón está lleno. Those things that are filling in our heart, that live in our heart. Señor, que podamos ser más llenados por ti. Lord, may we be filled more by you, Que podamos estar llenos de más de Dios. that we could be full more of you, Que podamos tener una perspectiva celestial so we can have a heavenly perspective de las cosas. of all things. Aunque haya injusticia en el mundo, Even if there's injustice in the world, servimos a un Dios justo. we serve a just God. Aunque el mundo está bajo el poder del pecado, Even if the world is under the power of sin, servimos a un Dios santo we serve a holy God que nos santifica, that's que nos sanctifying, perdona, that is forgiving us, que nos vivifica that is giving us life, y que nos invita and that it's inviting us a caminar to walk junto a Él, with Him, junto a Él, with Him, junto a Él. with Him. Señor, en esta mañana, Lord, this morning, muéstranos please show us tus caminos, your ways. enséñanos Please teach us tus sendas. your path. Queremos, Señor, We believe, God. caminar contigo We want to walk with you y tener una perspectiva santa and to have a holy perspective de las cosas. of all things. Que nuestros labios That our lips puedan declarar vida, can declare life. que no haya mentiras, That there's no lies. Señor, en esta mañana, Padre. Lord, this morning, Obra en nuestros corazones, Padre. work in our hearts, God. Espíritu Santo, Holy Spirit, Espíritu Santo, Holy Spirit,